समस्त को प्रणाम। मैं भक्त बंधु पटेल आज आम लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर मान पार्ट 2 एमडीआरटी इनफॉरमेशन विषय आपन सहित किसी वार्तालाप करवा किंबा शिक्षार आदान प्रदान करवा। बंधुगण आपण माने समस्ते निज निज कर्म बिजी रोचु ध्यान दिंतु। आज आम दुई प्रकार काम ये अच्छे। गोटे काम है बंधुगण आपण माने जो काम करुछंती गोटे है जॉब और सेकेंड है एजेंसी। एमडीआरटी एजेंसी रो लाभ होची अनेक कारण एमडीआरटी एजेंट आगामी दिन में सक्सेसफुल ए बिजनेसमैन एजेंट सहित समान। बंधुगण जदि आम जॉब करवा आम पाखरे निजर हिसाब से आमको टाइम मिलबनी, रेन्युअल मिलबनी, फ्रीडम मिलबनी, ग्रोथ लिमिटेड आसीबो एवं इनकम भी लिमिटेड आसीबो। आपन को निजर बॉस आपन निजे बनी पारिबेनी। ड्रीम कार किंबा ड्रीम होम किंबा फॉरेन टूर किंबा फैमिली टाइम आपन को मिलवा पाई असुविधा है। बाकी जदि आम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एजेंसी एमडीआरटी एजेंसी रो बेनिफिट जदि नेबा आमको एजेंसी रे टाइम निज इच्छा रे आमे जाई परिबा आसी परिबा। रेन्युअल कमीशन पेंशन आकरे आमको आगामी दिन रे मिलिबो। फ्रीडम माने मो इच्छा रे मु जो काम करबी आमे करि परिबा। निजर ग्रोथ आमे अनलिमिटेड करि परिबा। जेते चाहिबा आमे सेते निजर इनकम को ग्रोथ करि परिबा। बंधुगण आहुरी अनेक अच्छी निजर बस निजे बनवा, निजर कार निजे किणवा, निज स्वप्न घर निजे बनवा, फॉरेन टूर फैमिली सहित जाइपर एवं फैमिली को टाइम मध्य दे पारिबा। एही सब जिनिस आसे आम एमडीआरटी एजेंसी जहाँकि आमको बहुत लोग एथिरे योगदान करिक निजर कैरियर से माने निजे बनी पारुछन्ति। बंधुगण एही एमडीआरटी एजेंसी रो सक्षम हेबा पाई आपन को लाइफ स्टाइल प्रेजेंटेशन देवा को बाध्यतामूलक। बंधुगण जदि आपन चाहिए नौकरी करुछन्ति और तार सहित भी एजेंसी देवा को चाहुछन्ति ताहा मध्य आपन पाखे उपलब्ध अछि। बंधुगण सेति मध्यरु आपन किछि निजर इच्छा आकारे काम करि परिबे। आपन केही जोर जबरदस्ती करिबे। बंधुगण बहुत आमर एजेंसी नॉर्मल एजेंसी माने इथिपाई काम को ध्यान दियंतिनी कारण से चाहती यह बहुत लोगों को बुझेगा पड़े। बंधुगण जोटा कठिन थाए तार मूल्य थाए। भाभी देखु जदि आपन आम भारत रे पीवा पानी सफिशिएंट जदि न था आमे कौन करते ईरान परी देश में पीवा पानी को टंका दे कि जदि जमीती आम आज पेट्रोल किणुचु पेट्रोल मूल्य आम बुझीपारु कारण आम देश में कम अच्छे आम पैसा दे किणुचु। ठीक सेमती बंधुगण जोटा परिश्रम न थाए किंबा जोटार मूल्य न थाए जोटा जह न थाए से जिनिस को मूल्यहीन आम मिल कौन सी काम करने आगु आमको कठानाई आसे और सही परिश्रम रे आगामी दिन रे आपन को सक्सेस हेबार मौका मिलता है। बंधुगण आपन जदि जीवे काठाने काम करेंगे आपन को केवल मात्र दुईटी काम रे शांति मिलिबो। आपन बॉस आपन को जो काम दे देथिबो सही काम गले 8 घंटा रो 12 घंटा ड्यूटी गले घर को फिरले आपन को सैलरी फिक्स हेबो। बट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एमडीआरटी एजेंसी रे आपन को लिमिटेड इनकम नहीं अनलिमिटेड इनकम हो। आपन जहाँ चाहिए आपन को चेक रे लिखि पारिबे और 1 तारीख आपन को प्रत्येक 1 तारीख आपन को एजेंसी रो इनकम प्रॉफिट आकर मिली हो। फ्रेंड आसंतु आमे एही विषय रे कथा भाबी नियंतु। बंधुगण आपन कोनोसी भी जॉब क्षेत्र रे रहउचंती सही जगह कोन आपन को बॉस आपन को गाइड करे नहीं आपन को वार्ड दिए नहीं आपन वार्ड देला परे आपन सदा कंप्लीट करते कि नहीं जदि कंप्लीट न कले कोन आपन को बॉस आपन को गेलरे सम्मान दिए
बंधुगण सबु काम प्रेसर बिना किसी काम हो पार आसतु आम इन रिलैक्स काम करवा एवं आगामी दिन भविष्य इनकम पंथा बना आम देश में बहुत लोक अच्छा एजेंसी जॉइन करमिति कि एग्जांपल धरतु घर ऑफिस जावाई ट्रैवलिंग करने को बहुत समय लगे आ से समय भिड़ रही से ट्रैवलिंग करती बंधुगण आपन को निज कार थी एवं आपन निजे निजर बस बने आ एमडीआरटी एजेंसी करूँ सर आपन को निजर ऑफिस को जावाई आपन को निजर पर्सनल कार थी बंधुगण यहीपरि आहरी अनेक अच्छी जोटा आगामी दिन में आपन को प्राप्त हो और सही प्राप्तटा आपन को आगामी दिन में लाभ एवं लाभ ही देव जमीती कि बंधुगण एजेंसी नेबाई बहुत विकल्प अच्छी सही विकल्प मध्य बहुत महत्वपूर्ण निजर नाम आय आस पत्नीर सहित आप निजे बुली जावाई इच्छा करेंगे भाई बहन किसी गिफ्ट नहीं देवे जीवन साथी संगे सबू समाज आपन विकल्प रही सब जिनिस आपन आसो आगामी दिन आपन लेडीज मैंने एथिरे बेसी भागीदारी होती और सक्सेस होती बंधुगण मोर टीम रे हारावी 25 लेडीज अच्छा पर मंथ इनकम 30,000 रु अधिक अटे लगभग अपन भावतु 5 घंटा से काम करती हाराहुरी से वर्ष का 3,60,000 4 लाख टंका आय होता है बंधुगण आपन भी चाहिए एठारे निजर आय करें आगामी दिन में आपन एमडीआरटी एजेंसी नहीं समस्त पाखक जाई आमे निजर काम को प्रशंसा करी अन्य लोक पाखक आमे जाई पार बंधुगण आसतु आमे देखिबा नेक्स्ट पंथा कौन अच्छी इधरे आपन केते वर्ष होची ताहा जरूरी नहीं आपन जेते वर्ष हेले भी अति कम वर्ष 18 वर्ष हिथिबा कथा आ ताठू अधिक वर्ष जेते बयस आपन घर अच्छे 60-70 हेले भी मध्य आपन एजेंसी नहीं पारिबे और निजर परिवार स्नेह ममतार आय करें बंधुगण यही सबुठार बेसी विकल्प एवं एमडीआरटी एजेंसी सक्सेस होगा महिला मानकर बहुत महत्वपूर्ण था और महिला माने एठिरे सक्सेस ही निजर जीवन जीविका को आगरे आगरे नियंती एवं सही माने तांकर अग्रमी काम करिथांती एवं आय करिथांती बंधुगण आपन जदि फुल टाइम काम करबे मात्र 8 घंटा काम कले आपन को पार्ट टाइम जदि काम करबे दिन को 2 ରୁ 4 घंटा काम करबे एवं जदि फिक्स एनी 1 ରୁ 2 घंटा जदि आपन काम करंती ताहले आपन को फ्लेक्सी इनकम हेबा स्टार्ट हो आपन घरे थाई मध्य एही सब समस्त जिनिस करि पारिबे आगामी दिन रे आपन माने सक्सेस निजर नाम कीर्तिमान अर्जन करि पारिबे बंधुगण एबे लेडीज मन पई आहुरी हम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बहुत सहज कर दी कारण लेडीज माने बहुत परिमाण रे एथिरे योगदान करिके निजर इनकम आय करि पाछन बंधुगण एही परि आगामी दिन रे आहुरी अनेक लाभ अछि जोटा आपन निजर बिल्डिंग निजर कार निजर गोल्ड निजर प्रॉपर्टी निजर नाम रे करि पारिबे आ हैप्पीनेस फैमिली सहित आपन जीवित रही पारिबे बंधुगण सदा सर्वदा इनकम मनुष्य प्रथम आय जे कि सही इनकम रे ता फैमिली को सदा सर्वदा खुशी रखी थाए बंधुगण आपन माने जेते बेले जेन टाइम रे चाहिए निजर परिश्रम करी एमडीआरटी एजेंसी नाम रे आपन नामित हो पारिबे आ सही परि अनेक लाभ मध्य आपन को मिले पारिबे देखि नियंतु एही परि अनेक जिनिस अछि जोटा कि आगामी दिन रे आपन को बहुत अधिक रिटर्न सहित आसीबो बंधुगण मन करंतु गोटे व्यवसाय करै सही व्यवसाय कोन नियम नहीं सकाल उठिबो दुकान सामान भरिबो सामान सरी जाइथिले मध्य फिर आनिबो आ सही सामान को
ବିକ୍ରି କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆୟ ମିଳେ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଥିର ସିଷ୍ଟମରେ କ'ଣ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ କୌଣସି କାମ ହୁଏ? ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଯଦି ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ନାହିଁ ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଇନକମ୍ ଠିକ୍ରେ ହେବ ନାହିଁ। ଯେମିତି କପଡ଼ା ଦୋକାନ, ଯେମିତିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଦୋକାନ, ଏମିତି ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମିଳିବନି। ବାକି ଆମେ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଏଜେନ୍ସିରେ ନିଜର ଅଫିସରେ ଥାଇ ଆମେ ସବୁ କାମ କରିପାରିବା ଏବଂ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଦେଇ ପାରିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ କହିଲେ ଆପଣ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସେ ନ ରହିଲେ, କିଛି ବଶତଃ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆମେ କିଛି ଦେଇପାରିବା? କିଛି ଦେଇପାରିବାନି। ଯଦି ଆମେ ଏଜେନ୍ସି ନେଇଥିବା ଆଉ ଆମ ଦ୍ୱାରା ସେ ଯଦି ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଥିବ ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ଦେଇପାରିବା ଏବଂ ସେହି ଖୁସି ଜୀବନର ସଦାବେଳେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଖୁସି ଆସେ। ବନ୍ଧୁଗଣ କିଛି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଅ ଝିଅର ତାଙ୍କର ବିବାହ କରିବା କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ବୃଦ୍ଧ ସମାଜରେ ପେନ୍ସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ଏହିପରି ଯଦି ଆମେ କଲା ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ଦେଇପାରିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ ସଦାସର୍ବଦା ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଏଜେନ୍ସିର ବିକଳ୍ପ ନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ରହିବା ଏବଂ ନିଜର କର୍ମ ଜୀବନରେ ନିଜକୁ ଲଗାଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ ପରିବାର, ଆମର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଆମ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କରିବା। ଏମିତି କରି ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବା ଏବଂ ଅତି କମ୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହା ସଦାସର୍ବଦା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଲୋକ ତିନିଟି ଜିନିଷ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବେ: ଆୟ କରିବେ, ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଏବଂ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ। ଆୟ କରିବା, ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଆମ ଅଣ୍ଡରରେ ନାହିଁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ବାକି ତାଙ୍କୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରିବା ଆଉ ସେଇଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଆମ ପରିବାର ବି ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖି ନିଜ ନିଜ ବିକଳ୍ପ ବାଛି ଆମେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କାମ କଲେ ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମର ଏଜେନ୍ସିକୁ MDRT ଏଜେନ୍ସି କରିପାରିବା, ସେହି ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଆହୁରି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ବତାଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଥାଏ ହେଲେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଥାଏ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥାଏ ହେଲେ ସମୟର ଅଭାବ ଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପଇସା ଥାଏ ହେଲେ ସେମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତିନି, ତାଙ୍କର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଲରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ପାଖରେ ଜରୁରତ ଥାଏ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥାଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ। ବାକି ଆମର ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ MDRT ଏଜେନ୍ସିରେ ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ, ଯେତେ ଚାହିଁବେ ସେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ଆଉ ନିଜର ପରିବାରର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିପାରିବେ। ଯେମିତିକି ସୁନା ଘିଣିପାରିବେ, ଅନେକ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ଏକ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ ଆପଣ ଖୁସିରେ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆହୁରି ଆମେ ଟିକେ ଅଧିକା ଜାଣିବା, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିବାର ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ଚାରିଟି ଜିନିଷ ସଦାବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ: ରୋଜଗାର, ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ସଞ୍ଚୟ। ରୋଜଗାର ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆମେ ଏମିତି ବିଜି ହେଇଯାଉ ଯେ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସମୟ ପଳେଇ ଯାଇଥାଏ ଆଉ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଆମକୁ ଆହୁରି କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଲୋକସାନ ହେଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଆସନ୍ତୁ MDRT ଏଜେନ୍ସି ନେଇକରି ଆମେ ନିଜର ବସ୍ ନିଜେ ବନିବା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ MDRT ଏଜେନ୍ସିରେ ଯୋଗଦାନ କରିକରି ନିଜର କ୍ୟାରିୟରକୁ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମର ଏହି ଭାରତରେ ଅନେକ ଲୋକ
ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବୀମା ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ। କାରଣ 140 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 30 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛୁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ 90% ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ବୀମା କରିକିରି ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନର ତାଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଫ୍ରିଡମ୍ କରିକିରି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିପାରିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସଦାସର୍ବଦା ଆମର ଲାଭ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମ ଭାରତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 20,000 ରୁ 25,000 MDRT ଏଜେଣ୍ଟ ବନନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ କାହାର ହାରାହୁରି ଏହିପରି ଫଟୋ ଆସେ। ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ହାରାହୁରି ଆପଣମାନେ ଆଚମ୍ବିତ ହେଇଯିବେ। କାରଣ ହାରାହୁରି 20,000 30,000 ଏମିତି ଲିଷ୍ଟ ଆସନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବାର୍ଷିକ ମାସିକ ହାରାହୁରି 12 ଲକ୍ଷ 15 ଲକ୍ଷ ଆୟ କରିକି ନିଜର ଆୟକୁ 3 ଗୁଣ 4 ଗୁଣା କରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି MDRT ଏଜେନ୍ସି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ପାର୍ଟ 3ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଆହୁରି ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେବି। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲା କଲେ କ'ଣ ମିଳିବ, ଆଗକୁ କିପରି କରିବା ତାହା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି। ଆଜି ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ମୋର ପ୍ରିୟ ଅଭିକର୍ତ୍ତା ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଏହି 2024ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆସିବି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏବେ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ହେବ MDRT ବେନିଫିଟ୍ ବିଷୟରେ ପାର୍ଟ 3 ଖତ୍ମ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କମିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି ଆମ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଲିସିର ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବି। କେଉଁ ପଲିସିକୁ କେମିତି ବିକିବା ତା ବିଷୟରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନେହ ମମତା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ ଲାଗିକରି ଆହୁରି ଅଧିକ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ ଯେଉଁଟା ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରକଟ କରିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ପାର୍ଟ 1 ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ।